Ya, assalamualaikum guys. Kali ini kita lagi di Pondok Anjang sana. Dan ini beliau-beliau semua baru mau foto-foto di sekitar pondok. Dan di sini saya sendiri like killing myself, killing my heart, my stupid heart. Don't know. Ya kenapa? Karena di sini kalau pas nggak ada kalian ya kayak nggak ada something interestnya, itu nggak ada ya. Seperti itulah.